एंड अ वेरी गुड इवनिंग। कुछ क्रिकेट हो जाए वे आपको कहते हैं खुशामदीद। और जनाब, आज का जो मैच हुआ है वो अनलकी कहेंगे या आप उसे अपसेट कहेंगे? अपसेट तो ऑब्वियसली बिकॉज आयरलैंड ने आज इंग्लैंड जैसी बड़ी टीम को हराया, लेकिन अनलकी इसलिए क्योंकि जितने रन उन्हें 33 गेंदों पे चाहिए थे यानी 53 वो अचीव जरूर कर सकते थे, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो उनका DLS पार है उसके हिसाब से वो क्यों नहीं खेल रहे थे। तो उस पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। और कल चूंकि फाइनली हमारा मैच आ गया है, काफी दिन हमने इंतजार किया है। इंडिया के बाद जो हुआ था, इंडिया पाकिस्तान के मैच के बाद सबको इंतजार था कि अब अगला मैच पाकिस्तान का कब है। सो फाइनली पाकिस्तान हैज टू प्ले अगेंस्ट जिम्बाब्वे टुमारो और उसके लिए तैयारियां भरपूर हैं। इस सारे मामले पर होगा आज का एनालिसिस जरा तगड़ा, जिसके लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है क्रिकेट एनालिस्ट फवाद मुस्तफा साहब, और उनसे इस हवाले से बात भी करेंगे। लेकिन अभी हमारे नुमाइंदे जो इस वक्त पर्थ में मौजूद हैं वो हमें अपडेट करेंगे कि कल के मैच के लिए क्या गहमा गहमी चल रही है। सो ओवर टू यू अकील। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और जिम्बाब्वे कल पर्थ स्टेडियम में आमने सामने होंगे। ये मैच पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि पाकिस्तान को पहले मैच में रवायती हरीफ भारत के हाथों 4 विकेटों से शिकस्त का सामना करना पड़ा। वर्ल्ड कप में अपने फतूहात का सिलसिला शुरू कर सकता है। इस मैच में कामयाबी के लिए जो खिलाड़ी हैं उन्होंने भरपूर तैयारी की है और फील्डिंग की ड्रिल्स की। इसकी वजह ये थी कि क्योंकि कल मैच जो है वो शाम 7 बजे, जबकि पाकिस्तान के मयारी वक्त के मुताबिक दोपहर 4 बजे खेला जाएगा, क्योंकि शाम के वक्त में इस वक्त जो है पर्थ स्टेडियम में तेज हवा चलती है। इत्तलात है उसके मुताबिक टीम में एक तब्दीली करने का फैसला किया गया है। प्लेइंग 11 का फैसला जो किया गया उसमें हैदर अली क्योंकि आउट ऑफ फॉर्म है, उन्हें ड्रॉप करके उनकी जगह पर फास्ट बॉलर वसीम जूनियर को मौका दिया जाएगा। जो ये अच्छी बात है, मेलबर्न की विकेट को देखते हुए भारत के खिलाफ वो गलत साबित हुआ है। उम्मीद यही है कि पाकिस्तान 4 पेसर्स के साथ जाएगा और पूरी स्ट्रेंथ के साथ जिम्बाब्वे पर झपटेगा और जिम्बाब्वे से कामयाबी समेटेगा। तो खबर तो जनाब यही है कि जो वसीम जूनियर है उनको टीम में शामिल कर लिया गया है। अब इस पर एक प्रीव्यू भी देख लेते हैं कि मैच से पहले कौन से फाइनलाइज किए जा रहे हैं प्लेयर्स, और फिर वापस आएंगे। लेट्स हैव अ लुक एट दिस रिपोर्ट। So here we are talking about Zimbabwe versus Pakistan। जनाब, क्या लग रहा है कल के मैच के लिए? हैविंग सेड कि वसीम को ले आए हैं और अब हमारे साथ वसीम की जगह हमने एक ड्रॉप कर दिया स्पिनर को। सो व्हाट डू यू थिंक? स्पिनर को तो नहीं, वो तो शायद हैदर अली की बात हैदर को ड्रॉप कर दिया है। अच्छा, विच इज अ बिग क्वेश्चन कि आपको हैदर को ही क्यों ड्रॉप करना था? व्हाई नॉट आसिफ अली? ये मेरी भी सवाल समझ नहीं आया। जिस किस्म की 5 बॉलें आसिफ अली खेल रहे हैं वैसे ही 5 बॉलें वसीम भी खेल सकते हैं। हैदर अली तो कदरे बेहतर है, थोड़ा बहुत जो न्यूजीलैंड में भी खेले हैं, अगर दोनों में मुवाजना किया जाए। मेरी समझ में नहीं है कि जी हद है उस पर आसिफ अली पे इतना क्यों कॉन्फिडेंस, उन्होंने ऐसा क्या कुछ किया है जो मतलब हाल फिलहाल में कि उन पे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है। लेकिन अब टीम मैनेजमेंट की मर्जी है, अब देखना भी है कि कल होता भी क्या। अभी तो इत्तलात हैं कल जो भी टीम होगी कि एक इन दोनों में से कोई एक प्लेयर है। हैदर अली की खबरें ज्यादा हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी तो है कि शायद आसिफ अली भी बैठ जाए। यू नेवर नो, कह रहे हैं जब तक टीम हमारे पास आ ना जाए तो कुछ भी हो सकता है। एंड देन हैविंग सेड दैट वील कीप द ऑप्शन कि हमें नवाज की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, वील यूज हिम एज अ बैटर। बट नहीं, आप उससे बॉल भी करवा सकते हैं अगर जरूरत पड़े, लेकिन इन दोनों से अच्छी बैटिंग करता है वो अभी तक जो करता आ रहा है, तो आपके लिए बड़ा एक यूजफुल क्रिकेटर है। या तो आपके कोई बेहतर ऑप्शन मौजूद होता तो फिर आप शायद नवाज की जगह और किसी को खिला रहे होते, लेकिन मेरे ख्याल से इनमें से 2 बैट्समैन में से एक कम कर दें और वसीम को खिला लें। और इसके साथ ही हमने गलती भी की, अगेंस्ट इंडिया भी जा सकते थे, लेकिन चलें वो चीज़ हो गई। लेकिन अब इस टीम में वसीम को होना चाहिए था और वो मोस्ट प्रॉब्ली शामिल होंगे। राइट, बट व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन विद द टीम? हैविंग सेड कि अगर हमारे साथ हैदर अली नहीं होते हैं कल और वसीम होते हैं और हमें एक उनको मतलब एज एन हमने एक ऑलराउंडर बेसिकली इन किया है उनको हटाकर, तो उसके साथ क्या हमें टोटल में बहुत फर्क आपको नजर आ रहा है? यू एक्सपेक्टिंग समथिंग गुड हैपनिंग एज फार एज द बैटिंग इज कंसर्न्ड? देखिए सादिया, मसला इवन अगर आप वसीम को ना भी लेके आए, अगर आप टीमों का मुवाजना करें तो पाकिस्तान बहुत ऊपर है जिम्बाब्वे से। अगर जो टीम इंडिया के अगेंस्ट खेली उससे भी आप बात करें तो
لیکن ہو جی یہ T20 ورلڈ کپ میں رہا ہے موسم، اور جو آج ہوا ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ چھوٹی ٹیموں نے کس طرح سے ٹف ٹائم دیا ہے اس ورلڈ کپ میں، تو آپ رسک نہیں لے سکتے. اور آنے والے میچز میں یو نیور نو آپ کے کتنے میچ موسم کی وجہ سے ضائع ہو جائیں. تو اس لیے آپ اپنی فل اسٹرینتھ کے ساتھ جائیں. لیکن مجھے تو خدا نہ خواستہ وہ ہم نے 2007 میں آئرلینڈ والا بھی دیکھا تھا، لیکن اوور آل تو یہ میچ پاکستان کو بڑا سکون سے جیت جانا چاہیے. ہمیں اپنا رن ریٹ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہم کتنا اچھا کھیل کے جیتے ہیں، بیکاز ایونچولی یو نیور نو کہ آگے والے میچز میں موسم کی سچویشن کیا رہے گی، اور یہ آپ کے ڈیفینیٹلی کام آنے والا ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. لیکن میں کل بھی جو بات انگلینڈ کے لیے کہہ رہا تھا وہی پاکستان کے لیے، کہ پہلے اپنی جیت کو پکا کریں، اس کے بعد اس طرف جائیں. ہوتا یہ کہ اگر آپ نیٹ رن ریٹ کے چکر میں چلے گئے اور آپ نے اپنی اس جیت کو ہار میں بدل دیا تو وہ زیادہ نقصان ہے. پہلا ٹارگٹ آپ کا اپنے 2 پوائنٹس لینا ہے. اس کے بعد جو آپ کا جو دوسرا وہ ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ پھر آپ تیزی سے اگر چیز کر رہے ہیں یا پہلی باری کر رہے ہیں تو لمبے رن کریں، ان کو جلدی آؤٹ کر دیں. لیکن آپ یہ تو اسٹریٹجائز کر سکتے ہیں نا کہ اگر فار ایگزامپل آپ بال کر رہے ہیں تو آپ زیادہ سے زیادہ جتنا جلدی کنٹین کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، جتنا جلدی ہو سکے چیز کریں. لیکن دیکھیں کنڈیشن آسان نہیں ہے. پرتھ میں موسم بھی کافی ٹھنڈا ہے اور اتنی آسان ہر بیٹسمین کو پریشانی ہو رہی ہے. آسٹریلینز ابھی آپ دیکھا کھیلے تھے، مظہر ربانی مطلب زمبابوے کا اچھی اس کی، میں نہیں کہہ رہا کہ ہمارے بالر تو ہیں ہی، بٹ سامنے والی ٹیم میں تھوڑا سا بھی بال اگر تیز کرتا ہے، تسکین نے پریشان کر دیا آسٹریلیا کو. کوئی تھوڑا سا بھی بال آپ کا، آپ نے لہرو کمارا کا نہیں دیکھا؟ میں کل یہی کہہ. تو مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا بھی بال جو ہے وہ ہلتا ہے تو پریشانی ہوتی ہے. تو کوشش یہ کہ جی آپ اپنا کھیلیں اور اچھا اسکور کریں اور پھر انہیں جلدی آؤٹ کریں. اور اگر آپ اگر پہلے وہ کھیلتے ہیں تو انہیں جلدی آؤٹ کر دیں. رائٹ. اب اسی کی بات ہم لوگ اگر کر لیتے ہیں کہ پیسر ورسز پیسرز کتنا پریشان کر سکتے ہیں زمبابوے کے پیسرز ہمیں کل، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرتھ میں اسپیشلی کیونکہ گراؤنڈز اتنے بڑے ہیں، اگر آپ کو اچھی ہٹ نہیں مل پاتی ہے، کیچ ہونے کے چانسز شارٹ بال پہ بہت زیادہ بن رہے ہیں. آج بھی ہم نے دیکھا کہ شارٹ بال پہ آئرلینڈ کو بہت فائدہ ہوا اگینسٹ انگلینڈ. اچھا مجھے لگتا ہے جو ہماری اپروچ شارجہ یا دبئی میں رہی ہے وہی اپروچ ہماری کل پرتھ میں بھی رہے گی اگر ہم باری پہلے کرتے ہیں. وہی جو میں آپ سے 150-60 والی بات کر رہا تھا، کیونکہ وہ آپ کو خوف بھی ہے کہ آؤٹ نہ ہو جائیں. مڈل آرڈر ٹھیک ہے افتخار نے پرفارم کر دیا، بٹ آپ ڈپینڈ ان دونوں پہ سب سے زیادہ کر رہے ہیں. شان کو یہ کنڈیشن بہت سوٹ کر رہی ہیں کیونکہ پیچھے کا بال وہ اچھا کھیلتے ہیں، اور بٹ کھیلنے کا انداز ان کا بھی کافی حد تک ایسا ہی رہے گا کیونکہ آسان بیٹنگ کے لیے کنڈیشنز ہوں گی نہیں. تو اور آپ نے دیکھا بھی ہے کہ اب آج کل تو اب آئرلینڈ کا 157 کا ٹارگٹ تھا، ٹھیک ہے وہ ہار گئے، جیت جاتے وہ الگ بات ہے، بٹ مشکلات تو انگلینڈ کو ہو رہی تھی نا. ہوتا تو شاید بن جاتا ٹوٹل، لیکن مشکلات تو ہو رہی تھی. تو مجھے یہی لگتا ہے کہ ابھی آپ پہلے کچھ میچز میں جو ہے وہ بڑا وہی اسی رویے کے ساتھ جائیں گے، انلیس کہ آپ کو کوئی ایک آدھ افتخار کی طرح بیچ میں سے آ کے تیز رن کر جائے، ورنہ 150-60 آپ کی یہی سوچ رہے گی. رائٹ. ایک آدھ میچز وی اونلی ہیو دا چانس آف 3 میچز لیفٹ. وی آل ٹوگیدر مطلب ہمیں 4 میچز ہیں ہمارے. ایگزیکٹلی. اور ہمیں 3 میچز جو جیتنے ہیں اس کے لیے ہمیں تگڑا کرنا ہی چاروں جیتنے ہیں. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہمارے پاس جو آگے جتنے بھی میچز آ رہے ہیں، ہم نے جو 4 میچز جیتنے ہیں اس کے اندر ہم کتنے ریڈی ہو سکتے ہیں. ہیونگ سیڈ کہ زمبابوے یس، بٹ ساؤتھ افریقہ آپ وہاں پہ بھی چانس نہیں لیں گے. اور وچ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہماری ڈیفینسو اپروچ تھوڑی سی ہونی چاہیے، اس لیے بیکاز آپ کو یہ اپروچ رکھنی چاہیے کہ آپ پہلے میچ تو اپنا جیتنے والے کام میں کامیاب ہو جائیں، بٹ پھر ہمارا میچ آگے تگڑا بھی ہوگا ساؤتھ افریقہ سے. وہاں پر ہم شاید یہی سوچ لے کر اس میچ میں بھی بیٹھیں گے کہ ہم میچ تو جیت جائیں. تو آپ کے پاس چانسز کتنے ہیں میچز میں؟ تو میں ساؤتھ افریقہ والا میچ نکال کے باقی میچز کو آپ کو بات کر کے دیکھ رہی ہوں کہ ساؤتھ افریقہ والے میچ میں بھی آپ یہی ڈیفینسو سوچ لے کر بیٹھیں گے تو رن ریٹ آپ کا بنائیں گے. بٹ سادی رن ریٹ سیکنڈری ہے نا، پہلی پرائرٹی تو میرے سارے میچز جیتنا ہے. اگر میں ساؤتھ افریقہ سے جیت جاتا ہوں، ساؤتھ افریقہ انڈیا سے آ جاتا تو ہم پہنچ گئے نا. صحیح. پہلی ہماری جو کوشش یا خواہش ہے کہ ہم سارے میچ جیتیں، اور اگر یہ رن ریٹ والی بات آتی ہے تو آپ کے آخری میچز میں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں باقی ٹیموں کی بھی کیا صورت حال ہے. صحیح ہے. اگر ساؤتھ افریقہ انڈیا سے ہار جاتا ہے اور آپ ساؤتھ افریقہ کو مار جاتے تو آپ اور انڈیا سیمی فائنل میں، باقی اگر میچز جیت جاتے ہیں. تو یہ رن ریٹ ضروری ہے، بٹ یہ رن ریٹ ابھی آپ شروع کے میچ کا پہلا میچ تو جیتے، صحیح، پھر دوسرے میں دیکھیں آپ کے بنگلہ دیش بھی ہے، نیدرلینڈ بھی ہے،
تو پہلا تو آپ نے بھی جیتنا ہے, اس کے بعد آپ کر لیں گے. رن ریٹ ابھی آپ کو کوئی ایسا کوئی اتنا برا نہیں ہو گیا, بڑا قریب آ کے ہارے ہیں اور آپ پکڑ سکتے ہیں, لیکن میرا کہنا ہے کہ پہلے آپ میچ جیتیں. صحیح, اپنا آغاز کر لیں, ون کر لیں اپنا. اچھا, شاہین کے بارے میں ہم پچھلے میچ کے اندر یہ بات کر رہے تھے کہ ہی از ناٹ دیٹ ویری فٹ, لگے نہیں وہ فٹ. سو یو فیل کہ ہمیں حسنین کو کنسیڈر کرنا چاہیے آن ہز پلیس رائٹ ناؤ, اور وی شوڈ لیٹ ہم پلے, بیکاز ہم ایک طرف تو یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ ہمیں شاہین کی ضرورت ہے, لیکن پھر ہم یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ اسے ریپلیس بھی کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے کسی اور نے, ہمیں اس کی ضرورت بھی ہے. دیکھیے دو چیزیں ہیں اس کی فٹنس کے حوالے سے. ایک تو وہ اتنے عرصے بعد میچ کھیل رہا تھا, ٹھیک ہے, تو وہ پاسبلٹی ہے کہ اگر وہ کمپلیٹلی فٹ ہو گیا اور ادم میں نہ ہو اور وہ 1-2 میچز اور کھیلے تو دوبارہ بہتر ہو جائے. صحیح. لیکن اگر یہ چانسز ہیں کہ وہ 100% فٹ نہیں ہے تو پھر ہماری مینجمنٹ کو دیکھنا ہوگا, سوچنا ہوگا کہ ہم اسے کیوں کھلا رہے ہیں اور ہمیں اسے کب کب کھلانا ہے. اگر تو وہ ابھی میچ کھیل جاتا ہے اور خدا نخواستہ انفٹ ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو مین جب اس کو ضرورت پڑے گی وہاں پر تو پھر آپ کو نقصان ہو جائے گا نا. تو اب یہ مینجمنٹ کا ڈیسیجن, اور کل کے میچ میں پھر واضح بھی ہو جائے گا کہ بھئی اب ردم میں آ رہا ہے, مزہ آ رہا ہے. بالکل کل کے بعد تھوڑا اندازہ ہوگا. لگ رہا تھا پہلے میچ وہ ردم میں نہیں تھا, لیکن یہ بھی اس پہ آپ رعایت دے دیں کہ جی اتنے عرصے بعد میچ کھیل رہا ہے, اتنا آسان تو نہیں ہوتا. کل کے میچ کے بعد اور اندازہ ہو جائے گا کہ بھئی یہ کیا اس وقت سچویشن کیسی ہے, کیا حالات ہیں. کل کے میچ میں اسپنرز کا کیا رول دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں اسپنرز کا رول کچھ زیادہ اچھا نظر نہیں آ رہا ہے اوور آل اس ورلڈ کپ میں. شاداب نے بہت اچھا اسپیل کیا تھا اگینسٹ انڈیا, بٹ مشکلات ہو رہی ہیں. حسرنگا کو بھی مار پڑ گئی تھی, بہت اچھا وہ لیگ اسپنر ہے. تو اسپنر کو ہی ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کنڈیشن میں. جو بیٹنگ سائیڈ ہے وہ کہتی ہے جی ان کو ہی ٹارگٹ آپ زیادہ تر کریں کیونکہ فاسٹ بالرز پہ تو مشکلات ہو رہی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اسپنرز کو وہ ٹارگٹ کریں گے. اور ٹرائل مجھے سکندر رضا کے بھی ہیں کیونکہ وہ بڑا اچھا کھیلے, لیکن ساؤتھ افریقہ کے اگینسٹ بالنگ تگڑی تھی پاکستان کے. تو اب پتہ چلے گا کہ ہم جو تعریفیں کہہ رہے تھے کہ جی بڑی امپروومنٹ آئی ہے, تو اب جب کوالٹی بالنگ آتی ہے اس کے اگینسٹ کیسا کھیلتے ہیں. اگر اس میں بھی کل یہ پرفارم کرتے ہیں تو پھر واقعی ماننے والی بات ہوگی. رائٹ. ان دا فیوچر پاکستان کے لیے پیسرز آل راؤنڈرز کتنی ضرورت ہے ہمیں, اور ہمارے پاس بیک اپ میں کون کون ہے؟ دیکھیں فہیم اشرف تھے جو نام ایک ذہن میں آ رہا ہے, باقی کوئی نئے کوئی بچے تو نظر نہیں آ رہے. یہی ہیں فہیم اشرف پرانے کھیلے میں, اماد بٹ ہوتے تھے. تو ابھی فی الوقت تو کوئی فاسٹ بولنگ آل راؤنڈر نظر کوئی نہیں آ رہا میں. اور یہ ہماری سلیکشن میں کتنا زیادہ, ابھی جو ہماری سلیکشن ہوئی ہے ہم نے اس میں یہ آپشن کتنا کنسیڈر کیا ہے, کیونکہ ہمیں پتا تھا ہم آسٹریلیا میں جا رہے ہیں, ہمیں پتا تھا کہ باؤنسی پچز ہیں, ہمیں پتا ہے کہ پیسنگ جتنے بھی پیسرز ہیں اگر ان کی گیند اچھی آ رہی ہوگی تو بہت فائدہ ہوگا ٹیم کو اس کا بنسبت اسپنرز کے. بٹ دین اسٹل we didn't have a lot of options with the paces all rounder. نہیں تو یہ ہم نے جب فہیم کو اتنا تیار کیا تھا اور فہیم پیچھے کا بال اچھا کھیلتا ہے تو ہمارے پاس ایک تھا پلیئر جسے ہمیں رکھنا چاہیے تھا. میں یہی سوال کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہم نے کنسیڈر ہی نہیں کیا نا. وہی والی بات ہے کہ اب وہ کہ اب نہیں کیا تو اب نہیں کیا, لیکن اصولاً ہونا چاہیے تھا. آپ آسٹریلیا اور میں کوئی 2 اسپن بولرز جو آل راؤنڈر ہوتے ہیں وہ تو نہیں لے کے جاتے نا. لیکن آپ نے تو اس کی تیاری بھی نہیں کروائی. مطلب پچھلی ابھی جتنی ہم نے ٹرائنگلر کھیلی, انگلینڈ آیا, ہم نے ان کے ساتھ بھی کھیلا, بٹ ہم نے ان کو رکھا ہی نہیں. they were not there at all. دیکھیں مجھے چلیں وہ میں پھر بھی کہتا ہوں کہ جی پاکستان میں تھا, چلیں سمجھ آئے گا آپ نے اسپنر آپ کو ضرورت تھی. بٹ آسٹریلیا نیوزی لینڈ میں ہمیشہ جب سے پاکستان کھیلتا ہے آپ کے رزاق آتے تھے, اظہر محمود ہوتے تھے, رانا نوید بھی کھیلے ہیں. تو اسی طرح سے ایک آپ کا فاسٹ بولنگ آل راؤنڈر ہونا چاہیے تھا. اور رانا فہیم اشرف صاحب جو ہیں وہ آلریڈی ٹیم کے ساتھ کھیل بھی رہے تھے, اور وہ سڈنلی انجری بھی کچھ ہوئی تھی مجھے سننے میں آیا تھا. ایک وجہ شاید ہو سکتا ہے وہ بھی ہو, لیکن وہ ایک ایسا پلیئر تھا اگر وہ فٹ ہیں تو انہیں ٹیم میں ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, تو جناب یہاں پہ لیتے ایک بریک سے واپس آئیں گے تو بات ہوگی آج کے میچ کے حوالے سے جو انگلینڈ ہار گیا آئرلینڈ سے. ایسا کیا ہوا آفٹر دس بریک. ٹاک اباؤٹ ٹوڈیز میچ. ایک میچ تو آج ابینڈن ہی ہو گیا, اس پر بھی بات کریں گے, لیکن جو میچ ہوا اس کے بارے میں ذرا پہلے بات کر لیتے ہیں. دیٹ واز آئرلینڈ ورسز انگلینڈ, جو کہ انگلینڈ نہیں جیت سکی.
आयरलैंड का स्टार्ट जैसे हमने देखा, उसके बाद आप एक्सपेक्ट ये कर रहे थे 157, इंग्लैंड वुड डू समथिंग ग्रेट, दे वुड स्टार्ट इन अ वे वेयर दे वुड नो कि अगर बारिश हो जाती है तो उनका स्कोर कहां पे सेट होता है, बट उन्होंने शायद ये सोचा नहीं। आज डक पर बटलर चले गए, उनके लिए बहुत ही नुकसान का बाइस बने। एंड देन मलान ऑल्सो जिस तरह से खेले, पूरी गेंदें खेली उन्होंने, पूरे रन बनाए, 35-36। इट वॉज अ बैड कॉल फ्रॉम इंग्लैंड। इस पर क्या कहेंगे आप? देखें, आयरलैंड जिस तरह से खेला है, बड़ा अच्छा खेला। 157 एक बड़ा अच्छा टोटल था और वोक्स को मार पड़ गई। बाकी वुड ने तो जो डराया हुआ था वो अभी भी डरा रहे हैं। गलती कहाँ पर हुई? एक तो बड़ी अच्छी थोड़ी सी बॉलें हो गई, स्टोक्स को भी बहुत अच्छी बॉल हुई, क्योंकि ये जो कंडीशंस है ना, ये जो कंडीशंस आती है इसमें सब बॉलर अच्छे हो जाते हैं। मैं आपको यही कह रहा हूँ कि होता है ना पाकिस्तान को, जैसे कहते हैं अच्छी बॉलिंग साइड को एडवांटेज होता है कि जहां बैटिंग कंडीशन है वहां पर, लेकिन इस किस्म की कंडीशन में ना थोड़ा सा भी बॉल हिल रहा होता है तो मुश्किल शुरू कर देता है, फिर सब एक जैसे हो जाते हैं। तो वो यही प्रॉब्लम हुआ कि जब वो आउट होते चले गए, मिलान ने भी लंबा किया, उसकी वजह ही कि वो लोग शायद अंदाजा ही नहीं कर रहे थे कि बारिश हो जाएगी। मुझे तो यही लगता है, वरना इतने करीब आके वो 5 रन से इधर हारते नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ मोइन को पता होता तो वो चला देता, उससे 2-3 ओवर पहले से कुछ तैयारी कर लेते। वो गलती एक तो ये वाली हुई, और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। मैं भी, मुझे पता था कि भाई बैटिंग इतनी बड़ी है उनकी, वो 9 नंबर तक, फिर आदिल रशीद भी आता है, कर लेते हैं कि ये इतना स्कोर तो अगर 20 ओवर होता वो कर लेते, लेकिन ये एक रियलिटी कर लेते। वो अलग बात है कि आयरलैंड ने उनके 5 आउट किए, यहां तक लेके आए, और इंग्लैंड को एक झटका लग गया जिसमें इंग्लैंड कुछ ज्यादा कसूरवार है। मेलबर्नी बड़ा अच्छा आयरलैंड से खेले थे, 62 किए उन्होंने, बहुत आला इनिंग्स खेली है जी, बहुत आला। इतनी तेज बॉलिंग पे, इतनी क्वालिटी वाली बॉलिंग पे जिस तरह से वो खेल रहे थे, तो उनकी वजह से इतना अच्छा एक टोटल हो गया, और वही फिर इंग्लैंड उठ ही नहीं पाया। राइट तो इस पर ये रिपोर्ट देख लेते हैं, थोड़ी सी आपको शॉट्स दिखाएं, मजा आए आपको भी कि आज का मैच जो आयरलैंड ने कैसे, खासतौर पर उनके कैप्टन बालबर्नी ने आज की इनिंग्स कैसे खेली, 62 रन उन्होंने बनाए। लेट्स हैव अ लुक एट दैट। जिस स्पिरिट के साथ आज आयरलैंड खेली वो बहुत जबरदस्त था। वाई आई वांट टू से इज कि हम हमेशा पॉल स्टर्लिंग की बात कर रहे थे कि यू नो ही इज देयर एंड टीम कैन डिपेंड ऑन हिम। आज पॉल स्टर्लिंग ओनली मेड 14 बट बालबर्नी न्यू इट एंड ही प्लेड द कैप्टन इनिंग्स। देखिए बालबर्नी ने बड़ी अच्छी इनिंग खेली। कैम्फर हैं, टक्कर, ये मतलब ये नीचे से रन कर जाते हैं। अब एक बंदे पे आयरलैंड डिपेंड नहीं करता, और जो ये कंडीशंस हैं, वो जो साउथ एशिया में थोड़ा सा स्पिनर्स पे प्रॉब्लम होता था, ये अब टीमें बड़ी तैयार होके आ रही हैं, और ये इन मैचेस से लग रहा है कि अब आने वाले जो वर्ल्ड कप और आईसीसी के इवेंट्स होंगे, ये जो छोटी टीमें अब ये बड़ी होती जाएंगी। हम एक जमाने में हॉकी में भी देखते थे पाकिस्तान की इजारादारी या साउथ एशिया की टीमों की होती थी, बट इन लोगों ने अब बेहतर होना शुरू कर दिया है। आप देखें ना, अब मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं। इंग्लैंड जैसी टीम को आज जीत जाते एक अलग बात थी, लेकिन हरा दिया ना उन्होंने। तो ये टीमें बेहतर हो रही हैं। जिस तरह वुड वगैरह गेंदें कर रहे थे जी, 150 प्लस था, इधर से मार रहा है, उधर से मार रहा है। हालांकि कल मैक्सवेल तक को इशू आया था ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में। तो मुझे लगा कल एक्सपोज हो गए द काइंड ऑफ शॉट्स ही वाज प्लेइंग लहरू की गेंदों पर। सोचे उन्होंने इस बॉलिंग पे अच्छे रन किए, वोक्स को जिस तरह वो मार रहे थे, वुड पे भी वो कोई ऐसा नहीं भाग रहे थे। तो बड़ी अच्छी आयरलैंड की परफॉर्मेंस रही, और फिर उनके बॉलर्स को पता था कि उनकी अपनी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, उनकी क्या वो हैं, उसमें रहते हुए उन्होंने, इंग्लैंड से भी गलतियां हुई उनके कुछ बैट्समैन से, लेकिन उन्होंने अब कुछ अच्छे आउट भी किए। अच्छा, मैं एज आई सेड बिफोर एज वेल कि जो भी शॉर्ट बॉल है वो अब तक की कामयाब तरीन बॉल मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि एक तो बैट्समैन उससे एक्सपोज बहुत हो रहा है। अगर आप सही से नहीं टाइम कर पा रहे हैं अपनी गेंद को, और वो कहीं आड़ी तिरछी शॉट आप खेल रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं कैच होगा। आज 2 कैच आउट हुए, उसकी वजह से इंग्लैंड को बहुत नुकसान हुआ, फिर कहीं जाके मोइन आए। तो शॉर्ट बॉल आर गोइंग टू बी अ बिग चैलेंज, एंड हमें पता है कि ये हमारी अपनी टीम की भी वीकनेस है। हमारी तो बहुत बड़ी वीकनेस थी, लेकिन जो टीमें इन कंडीशंस में खेलती थी वो भी कुछ ना कुछ प्लेयर, कोई ना कोई प्लेयर्स एक्सपोज हो रहे हैं। देखिए हार्ड सरफेस तो ऑस्ट्रेलिया का सबको पता है, बॉल बाउंसी ट्रैक है, ये सब होता है, लेकिन जो कंडीशंस है ना मौसम के हवाले से, वो भी बड़ा तंग कर रही है। क्योंकि अगर आपका बाउंसर भी थोड़ा सा सीम के साथ आता है तो उसमें परेशानी होती है। कल देखा तो प्लेयर्स को भाग रहे हैं ना प्लेयर्स। तो कल फिच ने गेंदें गिनाई कि ये दूसरा बाउंसर। जी, तो वो खौफ है एक। राइट।
So that fear stays. Anyways, यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का. ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद भी बात होगी. I have a few points to be discussed about the team selection that has not been made against Zimbabwe. अभी तक जो खबरें आ रही हैं उस पर भी जरूर बात करेंगे, लेकिन जाने से पहले आपको दिखाते हैं फ्लाइंग मोमेंट्स ब्रॉट टू यू बाय एमिरेट्स. वेलकम बैक अगेन. तो जनाब अब बात हो जाए जरा कल के मैचेस की. कल 3 मैचेस हैं. पाकिस्तान का मैच जो खेला जाना है पर्थ में, जो कि 4 बजे शुरू होगा. इसके अलावा कल जो 2 अहम मैचेस और भी हैं वो है इंडिया मुकाबला करेगी कल नेदरलैंड्स का, जिसमें बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है. दूसरा मैच है साउथ अफ्रीका वर्सेस बांग्लादेश, जो कि सुबह 8 बजे शुरू होना है. अब इस हवाले से जरा अपडेट्स क्या आ रही हैं ये भी जान लेंगे कि क्या बताया जा रहा है. बारिश किस हद तक हो सकती है और इंडिया क्या उसी सोच के साथ खेलेगा. नेदरलैंड्स ने अभी कुछ अच्छा ही खेलकर आगे आए हैं. सरप्राइजेस तो डेफिनेटली उनके थे. दोनों मैचेस अपने क्वालिफायर में उन्होंने जीते भी थे, उसके बाद भी उनको मुश्किल हुई. सो ऑब्वियसली वो सारी चीजें नेदरलैंड्स भी दिमाग में रखकर आएगा. इन सारे मौजूआत पर जरा बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले द क्वेश्चन आई सेड अबाउट द सिलेक्शन आई हैव इज फखर जमान के बारे में कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि जी वो फिट हैं, उन्होंने प्रैक्टिस भी की है, आपको बैटिंग में मुश्किलात भी हो रही हैं, लेकिन आपने ऑलराउंडर भी बहुत ज्यादा आपके पास कोई ऐसे नहीं है जो बहुत चल रहे हो, लेकिन फिर आप जमान को भी नहीं रखेंगे. वाई? ये आपके सवाल में ही जवाब है. समझ तो मेरे भी नहीं आ रहा कि अगर वो ठीक हैं तो वो क्यों नहीं है. ये तो कोई समझ में, और अगर नहीं है तो फिर कुछ कहा नहीं जा सकता. वरना फखर जमान तो की है ना उन्होंने 2-3 मैचेस. तो इस टीम में जगह बनती है ना, और वो किसी नंबर पे भी इस वक्त खेल सकते हैं जिस किस्म की कंडीशन है. आपको बैटर की जरूरत है, उनकी जगह तो बनती है इस टीम में. और फिर आप हैदर को भी निकाल रहे हैं. वसीम से आप बैटिंग में कोई, वो जो मैं आपसे ब्रेक में भी बात करी थी, आपकी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है वसीम से. क्या करेगा वो आपके लिए बैटिंग में? बहुत ज्यादा करेगा अगर तो टीम में होना चाहिए. फखर कहाँ है फिर? फखर तो टीम में होना चाहिए. ये तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि फखर क्यों नहीं है इस टीम में. राइट. तो अगर आप उसको जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी अगर वो फिट है नहीं खिलाएंगे, तो फिर क्या आप साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खिलाएंगे? खेला तो बहुत अच्छा है. राइट, बट वेयर आर यू गोइंग टू ट्राई हिम? आपको हाँ, बट वो एक अलग बात है. बट मेरे ख्याल से तो फखर की टीम में जगह बनती है. जो आपकी बैटिंग है उसको देखते हैं तो फखर किसी भी नंबर पे खेल लेगा. वो अलग बात है कि उसे ऊपर खिलाना चाहिए, लेकिन इस जगह पे तो वो अब जो बाकी बैट्समैन उनसे अगर आप मुकाबला करें तो फखर तो कहीं भी खेल लेगा. आप उसे 5 नंबर खिला दें अगर इफ्तिखार को अपने 4 नंबर खिलाना है, क्योंकि ज्यादातर तो फास्ट बॉलर्स ही लगने हैं. स्पिनर्स का तो इतना काम नहीं है. तो फखर जिस किस्म का बैट्समैन है वो तो खेल जाता है. अब आपके पास बाकी तो चल ही नहीं रहे ना. तब मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्यों नहीं खिलाया जा रहा. तो फखर तो इस टीम में होता है. राइट. अब आगे चले जाते हैं. कल 2 मैचेस और भी हैं, और कल इंडिया का मैच जो कि नेदरलैंड से उन्होंने खेलना है उसमें बारिश का इम्कान है. एंड आई एम थिंकिंग कि चूंकि इंडिया ऑलरेडी एक मैच जीत चुका है, दे आर ऑन द विनिंग ट्रैक. अब उनको ये देखना है कि उनका कल बारिश के लिहाज से उन्होंने कैसे खेलना है. सो दे विल डेफिनेटली प्ले ऑल आउट. जी, मसला सारा ये है कि ये वाले मैचेस जिनमें 2 पॉइंट्स मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, और अगर वो बारिश की नजर हो जाए जैसे आज न्यूजीलैंड के साथ हुआ है, तो आपको बड़ा झटका लगता है इस किस्म के टूर्नामेंट में. और हमने देखा भी है बहुत सी टीमें इसी वजह से बड़े बड़े इवेंट से बाहर हो गई हैं. तो वो उनकी तो ख्वाहिश और दुआ यही होगी कि भाई किसी तरह ये नेदरलैंड वाला मैच हो जाए. सुबह वाला मैच जो कहें उसमें बारिश के इतने चांस नहीं, जो भी अगर हैं थोड़े बहुत, तो वो इंडिया के मैच में हैं. सेकंड मैच तो अब लेट्स सी क्या होता है. लेकिन इंडिया की तो पूरी ख्वाहिश होगी पूरा मैच. और इंडिया की जिस किस्म की बैटिंग है, तो ये जो गरीब टीमें होती हैं इनके आगे तो सारे सुपरस्टार होते हैं. ये जितने नहीं चले थे ना पाकिस्तान के अगेंस्ट, आप देखिएगा कल सारे जो हैं वो चल जाएंगे, वो छोड़ेंगे नहीं. राइट. ये नहीं छोड़ते, क्योंकि ये ऐसी टीमों को तो ये लोग छोड़ते ही नहीं है. राइट. कल साउथ अफ्रीका बांग्लादेश का मैच भी है. व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस एज फार एज तस्कीन इज कंसर्न? बड़ी अच्छी गेंद कराई थी, तो परेशान तो शायद कर लेंगे वो. नहीं, देखिए जी, साउथ अफ्रीका को इन कंडीशंस पे मेरे ख्याल से ज्यादा परेशानी होनी नहीं चाहिए. इस किस्म की बॉलर कोई भी कर सकता है. बट साउथ अफ्रीका मुझे बहुत अच्छी टीम लग रही है. परेशान तो इस कंडीशंस के ऊपर ऑस्ट्रेलिया अपने होम ग्राउंड में हो गई है. ग्रुप की मुझे सबसे अच्छी टीम साउथ अफ्रीका लग रही है. उनकी बॉलिंग भी पूरी है, बैटिंग भी तगड़ी है. कल जो थोड़ा बहुत भी मैच हुआ, लेकिन जिस तरह से खेल रहे थे, तो मुझे तो साउथ अफ्रीका बड़ी अच्छी टीम लग रही है. वो अलग बात है कि जी कुछ भी हो जाता है मौसम की वजह से भी, लेकिन साउथ अफ्रीका दोनों टॉप टीमों को मुश्किल टाइम देगी. राइट. सो टुमारो व्हाट इज योर पिक फॉर द टीम? पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे को हम अलग कर देते हैं, बाकी 2 टीमों की बात करते हैं. पाकिस्तान, इंडिया, साउथ अफ्रीका. पाकिस्तान, इंडिया, साउथ अफ्रीका. वेल लेट्स सी कल के मैचेस जो 3 खेले जाते हैं उसमें वी होप कि इंडिया का पूरा मैच हो. और देखना यह है कि अब बड़ी टीमें जीत पाती हैं, कल भी कोई अपसेट होता है जैसे आज एक अपसेट हो गया. वेल इसी के साथ ही हमारे आज के शो का वक्त हो गया है खत्म. हम लेंगे इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे. कुछ क्रिकेट हो जाए में देखते रहिए आज न्यूज.